nampak. Ada your percentage. Sekejap. 3%. Okey, nampak tak sekarang? Okay, sekarang dah ada tak nampak soalan Julai 2017? Ada. Okey, ada. Alright. So ini adalah untuk break-even analysis. Break-even analysis. So we talk about break-even. Break-even ni kita nak tahu the minimum output yang you akan produce. Okay, so sebelum kita kira break-even, I nak tanya you the basic question lah. Okay, katalah you kira-kira you dapat, you kira-kira you dapat break-even point atau the minimum you kena produce quantity tu adalah 50.2 unit. So kalau you dapat 50.2 unit, maknanya dekat sini you kena produce berapa? You kena produce 50 unit ke atau 51 unit? BEP 50. adalah 50. Okay, you akan cakap 50. Sebenarnya kalau you kira you punya break even adalah 50.2, but it is impossible for us to produce 0.2 tu kan. Tapi kalau you kata you produce 50 unit for break even, kalau you buat 50 unit, maknanya you are not reach your break even point. Okay, maknanya you sepatutnya kalau you nak tak nak bagi lebih, you kena produce 50.2, tapi you produce 50 sahaja. Bila you produce 50 sahaja, maknanya you memang tak boleh nak cover cost you lah. Faham tak? Jadinya you kena produce 51 unit. Okay. Okay, faham. Faham So okay, now kita tengok kepada soalan. Okay, so I ambil Julai 2017, FIM 538. Kenapa I ambil soalan ni? Sebab dia ada semua. Financial break-even, cash break-even and accounting break-even. Okay, so a 22-year project with an initial cost 1.1 million. So end project cost 22 juta. A project years 22. And then cost of the project 1.1 million is under Gelong Berhad consideration with a straight line method and expects to have no salvage value at the end of its useful life. The company will incur fixed cost 50,000 per year. So fixed cost 50,000, variable cost 20 ringgit per unit, and we sell it at 110 ringgit per unit. So price 110. If the project estimated figure are accurate within plus minus 5% margin and Gelong required rate of return is 24% and its marginal tax rate is 40% compute. So plus minus 5% ini adalah upper bound dan juga lower bound. You kalau upper bound dia akan increase 5% as compared with the base value. Lower bound will decrease 5% compared with the base value. Okay. 24% ni apa dia? Apakah itu 24%? %24 tu apa? Yes, interest. So 24% is the interest. Okay. Tax 40%. So dia minta you cari upper bound and lower bound. So upper bound, mula-mula sekali kita kena buat macam ni lah. Base, fixed cost, variable cost, price. Quantity mana quantity? Quantity tak ada. Sebab apa? Financial break-even, cash break-even, accounting break-even, dia minta you cari quantity. Alright. So upper bound 5%, naik 5%, turun 5%. So this is the figure. Ada kira siap-siap. Upper bound naik 5%, so 50,000, 5%, 52,500, lower bound 47,500 and so on. So you dapatlah 3 markah.
each of these point adalah separuh markah. Okay. Then financial break even. Okay, you kena ingat break even adalah kita nak cari quantity. Kalau financial break even nak dapatkan financial break even, dia kata net present value ni, dia punya financial break even, net present value adalah kosong. Okay, dalam soalan ni tengok betul-betul. Untuk financial break even, education asks you to find financial break even untuk base, cash break even untuk worst, accounting break even for best. Okay, so ini adalah untuk base. Kalau base maknanya semua nilai you akan ambil base. Cash break even, worst case. Worst case maknanya kalau worst or best case, you akan combine between upper value and lower bound. Upper and lower bound. Okay, for the worst case, kita akan ambil kalau worst, price kita akan ambil lower, variable cost, fixed cost kita akan ambil upper. Kalau best case, okay, best case, kita akan ambil price upper, fixed cost and variable cost adalah lower. So sebab tu you tengok betul-betul soalan minta apa. Okay. And the last question minta isyarat DOL, degree operating leverage untuk condition number 4. Condition number 4 dia minta you accounting break even untuk best case. Okay. Ni DOL untuk 4. So best case. Okay. So nak dapatkan DOL 1 tambah fixed cost bagi dengan OCF. So fixed cost untuk best kita akan ambil lower. Jadi dia macam chapter 7 dan 8 ni dia agak tricky sikit. You kena tengok betul-betul soalan minta apa. Okay. So number 1, financial break even. For the financial break even, best case, financial break even rule dia, we assume that net present value must equal to 0. So how we get net present value? Daripada formula net present value equal to OCF, PVIFA. Okay, ini adalah PVIFA tolak cost. Sebenarnya ni daripada mana ni kita ambil? Okay. Sebenarnya formula yang selalu kita pakai, yang 2-3 kali dah kita tunjuk, net present value equal to total PV of cash flow tolak dengan cost. Ini yang tadi pun kita tunjuk dekat dulu lah, nak dapatkan net present value. So total PV of cash flow sebenarnya yang ni lah, OCF, PVIFA, IN, cost adalah cost. Okay, so dia kata under financial break even, okay, net present value adalah kosong. So net present value kosong, formula net present value equal to OCF, PVIFA tolak dengan cost. Net present value kosong, jadi di sini you terus letak kosong. Sebab apa? Net present value kosong kan? So NPV adalah kosong. So cari OCF, cari nilai ni, PVIFA, IN. Okay, pakai kalkulator you. Ni macam yang kita buat chapter 5 dan 6 hari tu. Okay, reset calculator. You dah reset belum calculator? Okay, so kita nak cari nilai dalam tu dulu. Okay, 24%, 20. Kita nak cari ni, interest factor. Masa diploma yang you belajar dulu, photos, USIT PIN 242, okay, financial management ataupun introduction to financial management, you ada dibagi you table. Okay, kalau you ingat dia ada bagi you table, okay, appendix, PVIFA, PVIF, FVIF, FVIFA. You tengok je 24%, 22 tahun berapa, you pun letaklah nilai dia kat sini. Tapi kali ni kita tak ada table, you kena pakai calculator. Okay, so macam mana nak cari nilai dalam ni? OCF adalah annuity, dalam kalkulator kita annuity adalah PMT.
So, you kena buat macam mana? You tekan 1. Okay, now everyone cuba pakai kalkulator. You tekan 1 PMT. Sebab apa PMT? Because it represent for your OCF. Okay, kita ada apa dekat sini? 24%. So, tekan 24. 24 is your IY. Okay, and then you ada 22. 22 is your M. Kita nak cari apa? Kita nak cari PV. So, tekan compute PV. Compute PV. You dapat dekat situ. You dapat berapa nilai you? Berapakah nilai PV dalam kalkulator anda? Negatif 4.13. Okay, negatif 4.13. Okay, remember I did told you dalam kalkulator you untuk present value memang dia bagi you nilai negatif. Okay, jadi dekat sini abaikan nilai negatif tersebut. You letak sahaja 4.13. So inilah nilai kita 4.13. OCF 4.13 tolak dengan kos. Kos 1.1 juta. Rearrange this formula. Ni kosong. Kenapa you dapat kosong? Because net present value equal to kosong. Again. Mana you dapat kosong? Sebab financial break-even net present value equal to 0. So NPV adalah kosong. Then rearrange this formula. You akan dapat OCF. Okay, 1.1 bahagi dengan 4.13. You dapat OCF 266343.83. Ini baru OCF ya. Okay, kita nak cari apa? Kita nak cari, when we talk about break even, we try to find quantity. Okay, so you already have the value for OCF. Okay, so now kita letak nilai OCF 266343 di dalam equation OCF. So OCF actually, you get OCF by using tax sheet approach. Price tolak variable cost, okay, kali dengan quantity tolak fixed cost, 1 tolak tax, okay, tambah depreciation kali dengan tax. So quantity kita tak tahu berapa. Sebab apa quantity tak tahu berapa? Sebab tu lah you kena cari. Okay, so 110. 110 ni cuba you tengok. 110 RM20, RM50,000. Kita ambil nilai yang mana? 110 RM20, RM50,000. Kita ambil nilai base. Kenapa you ambil nilai base? Sebab soalan dia minta you cari financial break even untuk base. Okay, so you pun letaklah dalam ni. Then you boleh carilah you punya quantity berapa. Ni I buat shortcut, dah kira depreciation, how you get depreciation 1.1 juta bahagi dengan 22 tahun. Okay, cost bahagi dengan years. So you get 50,000. Then quantity, break even, you want to find quantity. So you get quantity 5117.47. 5117.47, this is equivalent to 5118 units. So ini adalah financial break even untuk base case. Okay. Boleh untuk base case? Financial break even, okay? Boleh. Boleh. Okay, kalau you rasa tak okay, nanti you tengok balik video, okay? Okay, now question ask you to find. Sekejap, you ada kelas pukul 2 ke? You all ada kelas pukul 2 tak? Sekarang. Kejap lagi. Pukul 2 you ada kelas ke? Tak ada. Semua tak ada So kalau you tak ada kelas, I nak sambung je ni. Kalau you ada kelas, I nak berhenti untuk you prepare semayang apa masuk kelas nanti. Okay, so you tak ada kelas I sambung, okay? Okay, so saya akan habiskan. Okay. So untuk cari Col 4, okay, Nasai ada Col 4, okay. Okay, Nasai bersabar ya. Kedua masa ini you tak ada. Okay, saya sambung
So number 2, cash break even. Okay, kalau financial break even formula kita adalah net present value equal to 0. Cash break even. Okay. Cash break even pula. Okay, you kena ingat formula cash break even, OCF ni akan equal to 0. Kalau financial break even, net present value equal to 0 kan? Cash break even, OCF equal to 0. The question asks you to find cash break even for worst case. So how you want to get OCF? Okay, OCF by using fact sheet approach, kita pakai price tolak variable cost. Price under worst case, price you akan ambil upper bound ke lower bound? Under worst. Lower bound. Lower. Okay. Then tolak variable cost. Variable cost kita ambil upper ke lower? Apa? Upper. Dan kali kuantiti, kita tak letak kuantiti berapa. Kalau you letak kuantiti berapa, dah tak ada kerja lah kita. Okay, sebab kita tak ada kuantiti. Okay. So, cari tolak fixed cost. Worst case fixed cost is from the upper bound, 1 tolak tax. OCF, dalam cash break even, OCF is the 0. So, letak dalam equation ni terus letak. OCF adalah kosong. Okay, quantity. Then dekat sini I dah carikan dah untuk you. Okay, rearrange. Okay, and then find quantity. You dapatlah quantity under OCI, under cash break even 229.54, which is equivalent to 230 units. Okay, again for financial break even, in order to find financial break even, net present value equal to 0. Okay, formula net present value, total PV of cash flow tolak cost. Total PV of cash flow is come from OCF, PV IFA 24 ni, dan cari and PV equal to 0 lah. Macam tu. Okay. Kalau untuk cash break even pula, soalan cash break even tadi kita buat OCF equal to 0. Okay. So now the next question. Okay. Soalan seterusnya dia minta accounting break even. You tengok accounting break even untuk best case. Okay. So accounting break even pula dia kena OCF equal to depreciation. Best case. So OCF dapatkan daripada price tolak variable cost kalikan dengan quantity tolak fixed cost. So under best case, OCF equal to depreciation. Depreciation banyak mana? Depreciation adalah 500,000. Terus letak 500,000. Price, best case kita ambil yang upper value. Variable cost kita ambil lower bound. Quantity, you tak tahu quantity berapa sebab you nak cari. Fixed cost kita akan ambil lower bound. Okay. So, you pun dapatlah macam ni nanti. Okay, then rearrange that formula, find quantity. So you dapatlah quantity untuk accounting break even, quantity sebanyak 1011 unit. Okay. So far okay? So far Okay, tapi laju. Madam, yang OCF equal to depreciation, yang apa tu semua dia memang bagi ke apa? Tak, ini memang formula kita. Memang you kena ingat, kalau ada break even, OCF memang you kena buat. Under cash break even, okay, OCF equal to 0. Kalau dia kata accounting break even, oh OCF memang kena depreciation. Ini adalah formula nak dapatkan break even. Then you kata, okay, kalau dia kata net present value, accounting break even under financial break even, net present value equal to 0. Macam tu apa tu you buat benda ni. Okay. The last question, dia minta you cari degree of operating leverage in condition
4. So DOL, formula condition 4 ni best case. Accounting break even. Okay, formula DOL punya formula 1 tambah fixed cost bagi dengan OCF. Okay, so you pun carilah. Okay, so dalam okay. So dia minta accounting dalam condition 4 ni, accounting break even best case. So best case, fixed cost best case adalah lower bound. Sebab tu you ambil 47,500. OCF masa condition accounting break even, OCF kita berapa? OCF equal to depreciation. So OCF adalah 50,000. Sebab tu you letak sini OCF 50,000. Okay, so you pun dapatlah jawapan DOL equal to 1.95 macam tu. Okay, so balik nanti, selalu cakap balik nanti kan, padahal memang you dah balik dah. Okay, so nanti you cuba buat balik. Okay, you redo, buat satu-satu. Mana yang kita dah discuss ni, you buat lagi. Okay. So,